Wala ka sa akong
tungkol din. Sinabi na, karoon ng mga panahuna na usakay, dili na mag-usap ka tulad sa mga pagkikabo. Wala din nilangit na kabuulan o kasampitan kung dili ikaw rin ito. Ikaw ang ginahanglan. Diya kanino kami ninuunasayan na kami ulit ulit. Lord, kami nagpasalamat din na kanino sa iyong mga kahimulungan ng mga buhay sa mga pinagulungan. Mga dagko ng mga utang na hindi ko sa pinagulit. Salamat sa iyo. Salamat isa dyan sa mga problema, mga pagsulay, kawalan po, malatian, ang nagkanalain ng mga unos na sinati na sa mga pinagulit. Salamat Ginoo. Kaya pinaagi ng ining ang mga pagkikabo sa kami manisugod na namin. Kaya kung sa akin, pinahanglan namin ang pinaagi sa mga pagsulay kaya tingali kami Ginoo na inay na nalayo na kanino na unaw na kanino. Kung salamat kay Ginoo kay tanan mga pamaagi ng Ginoo. Doon na kayo makatuyuan sa tanan na nalayo ng Ginoo sa mga tao. Lord, nagdaras ang tagon na napangayo kami kapasailuan sa tanan namin mga palapas na pinahimo at kanino. Nasayot kami Ginoo sa mga ginahimo. Dayak man kung tinago Ginoo ng baluan niyo Ginoo, kaya ang tanan, dayak panggil diha sa iyong mga mata. Pasaylo kami Ginoo. Lord, nadaang ko ako na kanino na padahin ikaw na magalikon na ining mga katawan Ginoo. Wala akong masayot sa iyong mga struggle sa pinagbuhay. Kapag ko namin ang magkailan na sa kubang o nagkalanlangin ang mga unos sa bagyo sa pinagbuhay. Ako mga prayer Ginoo na ikaw magpakita sa inyong pabor at kanila. Tinaagi sa pagpakita sa inyong kalukoy o kumang na kanila. Naino silang tabangan Ginoo. Aron Ginoo na makaparog galikon kaya tubangan sa pagsulay makalahukay Ginoo. Sabi na kaya sa pag-alagad na likuna yun ang ilang pagtubong na nakalino. Nadiligid silang mamukan, umalukat, umatumbang Ginoo tungod lamang sa mga pagsulay. Ginoo magabarok sila ng likon kung dili makarog Ginoo. Nagaampo ako Ginoo sa tanan na adunay mga balatian karon. Nakamantingali sila sa ospital, nagapaanin sa ilang mga balatian, o nakatingali sa ilang balay, nagapaanin po sa ilang balatian, o nag-aantos Ginoo, kaya wala sila kapasidad, kaya mamuadto sa ospital, o tingali mga minahalungan ng mga kinabuhi na adunay mga balatian, o mga kaigsuunan na mga adunay mga balatian, Ginoo, Lord, kaluin sila Ginoo, pinaagi Diyos sa pag-ayos sila mga balatian. In Jesus' name, I declare and speak healing na kanila Ginoo. Nag-aagpo sa mga Ginoo, sa mga elected officials, Ginoo, gikan sa lokal, at sa national naman ng pag-gobyerno, Lord, ikaw Ginoo, yan mag-tabang nili na naso. Ikaw Ginoo, I pray for cleansing Ginoo, gikan sa corruption, gikan sa mga kriminalidad na napaghitabot ng pag-gobyerno Ginoo, gikan sa nakalalain ng mga opinion Ginoo, gikan sa mga kasamok niya sa politikan mo bahin Ginoo. Lord, I pray for peace. I pray for unity. I pray Ginoo para sa kaayuhan sa tanan ng mga Pilipino Ginoo. I pray Ginoo na ikaw mag-intervene hindi na nason, mag-intervene sa mga tao Ginoo. Ipag-ilangit ko kanila aning mga panghitabo o hindi na mga panghitabo o karon Ginoo silang damok na Ginoo. I pray for wisdom sa mga elected presidents and unity Ginoo. I pray for peace, reconciliation Ginoo. I pray Ginoo sa tanan nimo mga alagad, mga missionaries and pastors na hindi padala sa naglalaging mga dapit nasod o mga kasimbahanan. I pray for wisdom. I pray for courage. I pray Ginoo na ikaw magtudlo kanila sa iyong mga pamahangin
labi na Ginoo ni Marisa Ginoo, nakakaroon sa Jeddah Ginoo, na pag-ulang nakasukot sa trabaho dito pa. I pray na ikaw Ginoo, magapanalangin sa iyang pag-black niya o diha sa layo kadapit Ginoo. Panalangin niya iyang pagpanalbaho, banan, protektahan Ginoo. Ikaw Ginoo, magalingkon kaniya tungkol sa posible na dapat atubang Ginoo sa kinikinatawa homesickness Ginoo. Kamingaw tungkol sa layong na pamilya. I pray Ginoo for good health and protection. Bisa na kay Ron Acosta, I pray for good health, protection. I pray Ginoo na ikaw yung mag-uban kaniya, kabangkay. I pray Ginoo na ikaw mag-remind kaniya sa iyong kulong na dili sa malimot. I pray kay Mawin Ginoo, I pray for good health, protection, wisdom. I pray Ginoo na ikaw mag-uban kaniya, mag-remind kaniya sa iyong kulong. Kay Bimbim Ginoo, I pray for good health, protection, pananggihapon mo sa Ginoo, panaliftan, o sa tanan naman ng mga kaigsunan abroad. I pray for protection and good health Ginoo. Bisan dito ang layo kadapit, I pray for comfort Ginoo and strength. Bisan na Ginoo na kabayan relocation Ginoo, mga kasimple piningadapit, barangays and communities na nagapalibot ni na barangay Tibungko Ginoo. Lord, tayo-uka piningadapit, o mga kasilinganan dapit Ginoo, tayo-uka ang mga Pinoyanan, o tayo-uka ang mga kasinakasin Ginoo sa mga tao na walay panahon niya kanino, walay pagpakabanak na kanino, wala kagayon nagatagad kanino niya sila kinabuhi, and let them realize niya sila kinabuhi Ginoo, na ikaw lamang ang ngayan na pag-asangpiton o ngayan ng dukulon, inaagi sa pag-ila kanino as the Lord and Savior niya sila kinabuhi. I pray Ginoo, ikaw mag-bless ang pagpalain karon. Empower us with your Holy Spirit Ginoo. Ayaw itugot ng kaaway, magatugaw sa mga simba na huwag ginasali, ginatugyan, kalimutan. In Jesus' name I pray. Amen. Kaya pangawa ito ang alam mo, buhatang sa kaliwan, diha sa ilong. Buhatang sa kaliwan, diha sa ilong. Diha sa ilong, buhatang sa kaliwan, diha sa Lord, kami mapasalamaton kanimo ning taknaa sa kabuntagon. Nagapasalamat kami niining nga bahandi nga gibalik sa imong katawhan diha kanimo. Agi og pagpasalamat sa imong kaayo, sa imong pagbukbo sa mga panalangin diha sa ilang makinabuhi. Akong prayer Ginoo na imo kining panalanginan na kini Ginoo magamit responsibly Ginoo para sa kalambuan sa mga buluhaton niining nga iglesia Ginoo. Padayon ako nga nagahangyo nga na kanimo, na imong ipakita ang imong pabor, na ining imong mga katawhan, pinagis pagpanalangin sa ilahang mga source of income Ginoo, panarbaho, kauswagan des trabaho, promotion des trabaho Ginoo, protection, mga negosyo, magamay man o dako panalangini, nga sila magmauswagon, magmalampuson Ginoo, ug ang tanan nga naghago, naning kamot, nagpatulo sa ilang mga singot, aron lamang na makasapi, ako nga pag-ampo na imong panalanginan, aron ang ilang mga paghago, dili gayud makawang Ginoo. Ako ang ginasali, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Maayong buntag sa tanan. Salamat gayud sa Ginoo ning taknaa sa kabuntagon.
na kita makadungog na usab sa pulong sa Ginoo. Kumusta naman inyong Valentine's Day? Uchi wala lang. Ha? Asa man mo nag-date? Nabay mga nakadawat diri ah? Salamat sa Ginoo kay nakapakita mo sa inyong gugma, sa inyong asawa o bana. Pero ang akong hagit kaninyo na ipakita ang inyong gugma di lang adlaw sa Valentine's o di lang panahon sa Valentine's, kundi adlaw-adlaw kay para tamis ang inyong panaghinigugmaay. Okay ba? Dili kita magalangan. Kung naduna ka mo'y Biblia, ablihi uban ka na ako sa libro sa Unang Korinto, Kapitulo 14 o Kapitulo 16, versikulo 14. Unang Korinto, Kapitulo 16, versikulo 14. Mubo lang ni siya ang pulong sa Ginoo nag-ingon, buhata ang tanang butang diya sa gugma. Let us pray. Amahan namo nga langit noon. Salamat sa imong pulong nga ako ang nabasa. I-bless kini Ginoo nga mensahe nga kini Ginoo masabtan sa matag usa ug tugutin nga kining imong pulong magadulot gayod sa amo ang kasing-kasing Ginoo. Ako ang ginasali ginatugyan kanimo tanan. In Jesus name I pray. Amen. Usbon nako maayong buntag sa tanan. Ang 1 Corinthians chapter 16 verse 14 nag-ingon, let all that you do be done in love. Tuguti daw, ubuhata daw, ang tanan, o ang tanang butang, diha sa gugma. Now, to do all your work in love means, that let all your affairs done in love. Himua ang tanan nimo nga kalihukan diha sa gugma. But pa sa tanan, kumingon tag tanan nimo nga kalihukan, tanan nimo nga buluhaton, tanan nimo nga affairs sa imo ang kinabuhi nimo, imo kining buhaton diha sa gugma. All our works centers in faith and thus requires watchfulness and strength. Ang tanan nato nga gihimo o nga gibuhat nga nasentro dira sa pagtuo nagkinahanglan kini og pagbantay ingon man kusog. Wala kinahanglan natong idangop diya sa Ginoo o kinahanglan nato nga atong buhaton kini uban sa gugma. But it also requires love, which is the supreme fruit of faith. Kay mahimo man nakawang ang tanan nimong buhat kun walay gugma. Diba? Ingon pagani ang 1 Corinthians chapter 13, nabisan pa daw, sunugon pa imong lawas nimo kun walay gugma, walay kapuslanan ang tanan. So kinahanglan na kun mamuhat ta, kinahanglan nga ato kining buhaton uban sa dako nga gugma nga maoy bunga sa ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Now the expression to do something meaning is do something lovingly, put love into something. Kinahanglan may dedication ka diha sa imuhang gihimo. Kay kun walay love ang imong gibuhat, dili ka mahimong dedicated ana nga trabahoon. Nakuha ninyo? Patrabahoon ka sa imong boss or sa kumpanya, unsa ban sa nga trabaho nga ipatrabaho sa imo, kung wala kay love ana nga trabaho, dili ka magdugay. Ug di pud magkadimao ang mao nga trabahoon. Kay dili man nimo love. Mao na kinahanglan na imong ipakita ang imong paghigugma ana nga trabahoon para mahimong dedicated ka. The same pud na diha sa pagpamuhat sa Ginoo. Kung wala kay gugma sa pagpamuhat sa Ginoo, sigurado irresponsable ka nga Kristohanon o irresponsable ka nga alagad niya. Daghan na mga nangalagad sa Ginoo patay sindi.
muhunas, mutaob ang klase sa pangalagad sa Ginoo. Nagpasabot ka na, dili ka inanak ka lalom ug dili ka inanak ka mahigugmaon sa trabaho nga gipatrabaho sa imo ha. Mao nang dili ka dedicated. Okay lang sa imo ha, nga dili mo buhat, okay lang nga mo buhat, okay lang nga mo sipot, okay lang pud nga dili. Sa lakto do pagkaistorya, irresponsable nga klase sa pagpangalagad sa Ginoo. Mana kung aduna kay gugma sa mga nga trabahoon, kanunay nga naa kay priority. Kanunay nga naa kay panahon ana nga trabaho kay love nimo ang trabaho. Love nimo na nga trabaho mo nang naa kay priority. Naa kay panahon para ana niya kay love nimo kanang trabaho. Pero kung wala kay gugma ana nga trabaho, last priority nimo sa imong kinabuhi. O kaya di nimo tarungon ang imong trabaho. Lama-lamaon lang nimong trabaho o kaya kanang imong tikasan ang panahon, imong tikasag oras ang imong amo nimo or boss nimo or ang kumpanya because you are not in love. O dili pud ka dedicated ana nga trabahoon. Now God wants you to grow in love. Buot nako nga masabtan nimo igsuon na buot sa Ginoo, gusto sa Ginoo nga mutubo ta diha sa gugma. Gusto sa Ginoo nga mutubo ka diha sa gugma. Kay ang tanan nga atong gihimo baya gawas nga gihimo ni tungod kay may pagtuo ka, kinahanglan founded pud di siya sa gugma. Kay para kalahutay ka. Kay kung mamastor ta, kung wala kay love diha sa buluhaton, ikaw mo lahutay igsuon. Sigurado na. Nagpastor ko, dili pa man noon ko tigulang noon. Napa ko sa mga 12 or 13 katuig sa pagpamastor. Pero mo na ako nakita. Kung dili nimo gugma ang maong gipatrabaho sa Ginoo sa imo, dili ka magdugay. And I know lots of pastors abandon their church. Leaving their ministry. Why? Mo na ang problema. Kulang, ambot ba? Kulang ang gugma o kaha nadaog sa mga pagsulay. That's why kinahanglan og lahutay o kana siya mulahutay lamang ka kung ikaw founded diha sa paghigugma sa maong nga buluhaton. Any job description sa simbahan, pastor ka man, naa ka man sa music ministry, Sunday school teacher ka man, o unsa man ang imong buluhaton, kinahanglan nimo og gugma. Ano man? Basin unyag, mahimo kang irresponsible. Dili nakaganahan mag-practice, dili nakaganahan mutudlo, kay napalong na ang imuhang gugma sa trabaho. And pag napalong na ang imong gugma sa trabaho, mag-reflect dira sa imuhang pagpanudlo o diya sa imong music nimo. Di ba na may ginaingon sa uban na mga kuyaw mo tan-aw sa musician, kini kuyaw manugtog kay naagi siya gugma sa iyang music. Di ba? Anong naamo na siya nga word sa mga kuyaw na mga kabalo mo tan-aw og mga musician. Pag kay through sa imong music, makita nila nga naa jud kay passion o kay naa kay passion, love nimo ang imong music. Pero pag wala gani, di magkadimao, mingon sa wala ni, way gugma, wakoy nakita nga love sa iyang music. Pag love nimo imong music, love nimo imong skills nimo, bisag hawd ka, mag-practice ka, padayon ka sa pagtuon tungod kay love nimo ang mao nga trabaho, ang mao nga pagiging musician nimo. The same po na sa tanan. So ingon Padre, God wants you to grow in love as a fruit of the indwelling Holy Spirit. Love is something that grows or that God grows in such a way that it can lend supernatural motivation and power to our everyday actions and interactions. See? As a fruit of the indwelling of the Holy Spirit. Indwelling, pinuy-anan. Pagdaa kanimo ang balaang espiritu, naa kay gugma. Di ba? Pila ang love is one of the fruit of the Spirit. Di
Diba? Kind, goodness, faithfulness, gentleness, sa pagyod. Meekness, love, joy, peace. Oh. So kung naa kanimo ang Holy Spirit, may bunga ka sa gugma. O kini nga gugma, buot sa Ginoo nga mutubo ka ani. Nga diin mahimo kining mudala kanimo, muhatod kanimo sa usa ka supernatural motivation. Kung may nga tag supernatural motivation, grabe nimo ka motivated ba? Musimba ka, wala pa niabot si pastor na kasimbahan. Supernatural motivation. Mag-practice, wala pa lang niabot ang time sa ting practice na anak ka. Super motivation. Super motivated ka sa mga trabaho. Kay tungod sa fruit of the Holy Spirit, tungod sa gugma, nga bunga sa Holy Spirit. And remember, ang fruit of the Spirit, maangkon lang nimo ni siya kung naangkon pud nimo si Jesus Christ diya sa imong kinabuhi. Pero kung wala si Kristo sa imong kinabuhi, kini siya, siguro, dili na ka visible diya sa imong kinabuhi ang gugma. O dili makita ang passion because wala man ni siya, wala man si Kristo diya sa imong kinabuhi. But if you claim that you have Jesus Christ, you are saved through faith, then nakakadapat aning love. Sa bisan unsa nga ministry, dili lang kay dili lang kay nakay buluhaton simbahan kundi dili tanan nga kalihukan sa ministry na kay supernatural motivation. Nakuha ninyo sabta ninyo. Kana bitong isipon nimo na part ka sa tanan nga buluhaton sa iglesia. Dili kay maghuna-huna ka nga wala ko'y labot sila lang ana. Asa man imong love? Kung maingon ka nga wala kay labot but you are also part of the church pero wala kay labot sa mga buluhaton sa iglesia. How come nga naging part ka sa sa church pero dili ka part sa buluhaton? How come? Anong inana? Dapat part ka sa buluhaton and kanunay kang nagahuna-huna nga do na kay responsibilidad. Kay part ka sa usa ka team, part ka sa ministry, part ka sa church, dili lang ka ang membership of church, wala lang ka gitawag nga membro ka ana nga church for nothing. Gitawag ka nga membro ana nga church para isa ka sa manpower, isa ka nga musuporta, mulig-on sa imong mga kaigsuonan. Part ka sa team. And then, kana siya nga gugma nimo, gusto sa Ginoo nga mutubo na siya ug mahimong mo hatod kanimo sa usa ka supernatural motivation and power to our everyday actions and interactions sa kinabuhi. Now, God wants you, how can we do everything in love? Muna do ang topic, atong theme. How can we do everything in love? Unsa man ang unsaon nato paghimo sa tanan diha sa gugma. First, anchor yourself in the love of God. Mao ni akong gingon kanina. Kung wala si Kristo sa imong kinabuhi, dili nani ka visible ang love. Tungod kay mabatunan nimo ang gugma, kini nga fruit, kini nga gugma nga bunga sa espiritu, kung ikaw naka-anchor diha sa ato ang Ginoo. Unsa man ning anchor? Kung sa barko ni siya, angkla man na siya, di ba? Para inig bagyo, inig dagkong balod, ihulog to siya para di ka madala, di maanod ang barko, di dalahon dito sa lalom. O kaha inigdunggo sa barko, ihulog po di siya, kay para po di po maanod palayo sa kining ginatawag na pier o pantalan. Now, kinahanglan nga iangkla usab nato ang atong kaugalingon diha sa gugma sa Ginoo. Iangkla. In John 4:16, unsa may gingon? And so we know and rely on the love God has for us. God is love. And whoever lives in love, lives in God, and God in them. Now, sa pasabot ani, nga kung kita na kinabuhi diha sa gugma sa Ginoo, tungod kay, nagarely kita diha sa gugma sa Ginoo nga ni kanato, tungod kay ang Dios gugma man, kinahanglan daw nga kita magkinabuhi diha
sa gugma. Ingon na ang Ginoo aniya kanato. Now, kung wala ka magkinabuhi diya sa gugma, unsaon nimo pag-ingon? Unsaon nimo pag-ingon nga na-feel nimo ang gugma sa Ginoo? Unsaon nimo pag-ingon nga nasinati nimo ang gugma sa Ginoo? Nga wala man ka makapakita sa imong gugma. Kung gihigugma nimo ang Ginoo, tungod lagi kay gihigugma ka sa Ginoo, na unsaon nimo pag-ingon na dili ka mubuhat sa mga buluhaton. So, buot pasabot di ay na wala ka makasinati sa gugma sa Ginoo. Buot pasabot di ay na wala gid ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. It is in the atmosphere of God's love that we are filled up and enabled to love Him back and also to love others. Kini atmosphere sa gugma sa Ginoo. Anong kita able na makahigugma sa Ginoo o sa uban? Ano mahimo natong higugmaon kini na mga butang, kini na mga buluhaton tungod sa atmosphere sa gugma sa Ginoo nga nagpuno nganhi kanato. Kay kun wala ka, kay kun dili nimo mahimo ang mga butang na buot ipahimo sa Ginoo sa imuha diha sa gugma, wala ka tingali gyud baka sinati sa gugma sa Ginoo. Pero sama sa gingon, kung nagaklim ka na ikaw save, naluwas tungod sa imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo, how come na dili ka man motivated sa trabaho nga gipatrabaho sa Ginoo sa imo ha? Anong irresponsible ka man? Giving freely what we have been freely given. Ihatag nato ang gihatag na ngani kanato. Love is the core of the gospel. Mao gina siya ang tinuod. Sukad pa sa Old Testament, ang gugma gyud pinakasentro sa gospel. Mianin si Jesus Christ, gipadala si Jesus Christ dito sa kalibutan because of His love. Dili ta angayan, higugmaon, tungod kay makasasala man ta, kinsa may ganahan mo higugma og dautan. Kinsa man? Sa mga dalaga, kung naay mangulitaw nimo nga gikan sa prisuhan, yan kay balo ka nga heinous crime ang nahimo ana. Kung paduol ka, makikistorya ka, ablihan ka nimong balay, sudlo nimo. Di ka gusto, muli kayo jud ka. Di gani sugo ka maki-communicate, basig di gani sugo ka mo reply sa chat kay kabalo ka kinatawhan na wa gid ni pag-asa sa kinabuhi kay kriminal, adik, rapist, unsa pa, kawatan, hold-upper, kidnapper, karnapper, nanaa na sa tanan, nana sa iya tanan, di gid mo siguro i-entertain. Inana ta, dili ta worthy, pero tungod kay gihigugma ta sa Ginoo, gipadala niya ang iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo. Sukad pa sa sinugdanan, love is the core of the gospel. Bisan kinsa ka pa man, bisan unsa ka pa man. Ako naga-download ko mga songs, mga kanta ni Bill Ahuiro o ni Orlando Nuevo. Mga kanta about sa makasinatian nila sa prisuhan. Kung giunsa sila pagbag-o sa Ginoo. Ilang gitugtog, ilang gipakita diha sa ilang music nila kung giunsa sila pag-usab sa Ginoo. Nabisan og gitalikdan na sila sa kalibutan, bisan gilikayan na sila sa mga tao because sa ilahang mga nahimo nga salaod, pero ang Dios, ang gugma sa Ginoo nag-rescue kanila, nagluwas kanila. Ug kana ilang gipakita nga inana ta tanan. Dili ta angayan higugmaon, pero tungod kay mao kini ang hinungdan nganong gipadala si Jesus Christ, mao nang kita tanan nahimong makaambit sa dako nga gugma sa Ginoo. Love is the core of the gospel and it never loses relevance in our lives. Kinahanglan gid naton siya. Ikaduha, always earnestly pursue love. Sa itong ganina, anchor yourself in the love of God para mahimo nimo ang tanan diha sa gugma, palaw mo nimo ang imong gugma or imuhang panukaron ang imong gugma diha sa gugma sa Ginoo. Ikaduha, always earnestly pursue love. Kanunay, tinguhaa ang gugma. Kanunay. Kung yung kanunay,
Ha? Dili kay kung nalay panalangin, ipurso nimo ang gugma sa Ginoo, mayon ka nga, love gyud ko sa Ginoo kay grabe ang panalangin, pero padalhag sakit, padalhan og kawaladon sa kinabuhi, matay. Ha? Luya pa sa isda nga nakainom og tubig nga naitubli. Ha? Ano man? Luya kaayo tungod sa mga pagsulay. Pero panalanginan, maingon nga, love you day ko Ginoo, love you day kay ko sa Ginoo, grabe ko kapalangga sa Ginoo, kay grabe ang mga panalangin. Dapat dili lang kay panahon sa panalangin, makaingon kang gihigugma ka sa Ginoo. Kung dili, bisan sa panahon sa imong pinaka-lowest part sa imong kinabuhi, dapat mo ingon kang gihigugma ka sa Ginoo. Anong dapat moingon ka? Niana, tungod kay dili day buot ang Ginoo nga mabutaan ko sa mga panalangin na di na ko makakita sa iya, nga di na ko mangita sa iya tungod sa mga panalangin. Ano ba? Love gyapon ka sa Ginoo bisag daghang mga pagsulay. Kay basin og nahimo pahimuon kang dato, ipasin natin sa Ginoo tanan panalangin sa kinabuhi, mubiya ka sa iya. Mutalikod ka sa iya. Mana in John, 1 John chapter 14 verse 1, pursue, love, and earnestly desire the spiritual gifts, especially that you may prophesy. So daw, earnestly desire spiritual gifts. Pursue, love. Tinguhaa ang gugma. Tinguhaon gid nato ang gugma para mabuhat nato ang tanan. Para mahimo nato ang tanan. Kaya nga itong pagpangalagad sa Ginoo, dili lang niya siya sulay-sulay. Dapat atuang tan-awon nga ang pagpangalagad sa Ginoo, kini siya kinahanglan og lahutay, og mulahutay ka kung founded ka sa gugma sa Ginoo. Pero kung dili ka founded sa gugma sa Ginoo, pag-abot unya sa mga kalisdanan, ambak na kag-una. Ha? Kana bitong simbahan, bitong mo aksyon na nagani kaguliyang kagubot, mulayat na. Ha? Kana sila, wa gina na founded sa gugma kay di man kalahutay. Bahala mo dia ambak pa sa kabalo nga na ditong dako kayong iho dito sa ubos. Ha? Ambak siya kay murag masunog na ning barkuha. Mulayat na ko ani. Ang nya kay naa may dako kayong iho dito nagnganga. Sikwati lang gyapon. Mao na nga kinahanglan ato ang paligunon atong kaugalingon diha sa gugma para mahimo nato ang tanan. Ingon pa ang 1 John 4:18. As we go through life, we will face many difficult circumstances and much uncertainty. Tanawa? As we go through life, we will face many difficult circumstances and much uncertainty. Samtang nagalawig kita, nining kinabuhia, makasinati kita o grabe na mga sirkumstansya sa kinabuhi o walay kasiguruhan diha sa kinabuhi. Muna kinahanglan nga ato gyud ipurso ang gugma. Yet we believe that fear has no place in the life of believers, since there is no fear in love, but perfect love drives out fear. 1 John 4:18. Manang dili ka dapat malisang mahadlok bisan og unsa pa man na mga sirkumstansya, bisag wala pa may mga kasiguruhan ning kinabuhia. Ingon na Kristohanon, tungod kay there is no fear in love. But perfect love drives out fear. Kung natukod ka diha sa gugma, dili ka dapat mobati og kahadlok. Bisa pas panahon karon, makaingon ka nga, wala naging kasiguruhan. Tinuod magid na, wala may kasiguruhan. Baktas-baktas kas dalan, basig pusilong nakakalit, bisan wala kay sala. Diba? Sa social media, dagan kayo mga makita nimo nga, grabe ang patay dito. Nya ang pinaka-worst kay diha lang sa kaugalingong panimalay, nagapangitabo ang mga krimen. Mga relatives lang, amahan, anak, asawa, anak, pinatiyanay. Nya di lang basta-basta nga kaisa ra unta gitigbas, kaisa gidungga pamutlan pag mga ulo or daghan pag samar tinigbasan.
Nakaingon ka nga, wala na gyud mga panahon karon. Tanaw ka sa mga balita, wagi lang sa dalan anay mamusil. Adre sa Davao ihilig diri og kanang tabangan kag kulata. Pila na ako nakitaan sa diri sa Davao nga balita. Nga tabangag kulata sa mga batan-on tong mga mangagis dalan. Ambot kung naabay atraso pero unya watoy atraso, nya ikaw to. Agi-agi ka sa dalan tingakan anay. Iduol si mo tabangan ka sa okay rag. Pinarubin kay makaya nimo. Nya kay ikaw man, wa may kamera nagatubang sa imo ha, pilde jud ka. Pero salida unta, pwede ka mo daog kay sa pagtabangan kag 20 ka buok. Wala nay kasiguraduhan. But taliwala man ining panahon na walay kasiguraduhan o taliwala man sa mga circumstances sa kinabuhi, ayaw ka hadlok. Kung naa kay gugma, dili ka dapat mahadlok. Kay ang gugma maoy mo papahawa sa kahadlok nga imong gibati. Katapusan, recognize your responsibility to make God's love tangible. Saan ay tangible? Ha? Kanang masinati nimo or mahikap nimo. Ilha ang imuhang responsibilidad aron masinati o aron ma-feel nila ang gugma sa Ginoo. Naboy mga responsibilidad. Ang atong pagpangalagad diha sa Ginoo, responsibilidad nato na. Responsibilidad nato na. Bisag naglingkod lang ka sa bangko nimo, naa kay responsibilidad. Dili tigpasinaw anang bangko, kundi responsibilidad diha sa pag-worship sa Ginoo. Hantod maabot ang time na ikaw pagagamiton sa Ginoo. We have a responsibilities sa ato ang pagkakristohanan. Naatay nagkalain-lain na mga responsibilidad. Musician ka man, magtutudlo ka man, magwawali ka man, ibanghilista ka man, o worshipers ka man, o ron sa may trabaho, tiglimpyo ka man sa simbahan, nakakay responsibilidad. O kinahanglan, kana nga responsibilidad nimo, ipakita nimo kana, ipasinati nimo kana, or ilhon nimo kana, aron nga ma-feel nila ang gugma sa Ginoo tungod sa imuhang gugma diha sa responsibilidad na gisangon diha kanimo. Nakuha ninyo ang punto. Kung nangalagad ka sa Ginoo or nakay gibuhat, pero kung irresponsable ka, maingon sila matay. Wa gining tawhanan ni, wa gi gugma ni sa buluhaton. Ha? Ug dili nila makita ang gugma sa Ginoo. Dili nila ma-feel, dili nila masinati ang gugma sa Ginoo. In 1 John 4:12, no one has ever seen God. Walay bisan usa nga nakakita sa Ginoo, but if we love each other, God lives in us. Wala may nakakita sa Ginoo, pero kung naghigugmaay daw ta sa usag-usa, makita nga ang Dios nagpuyo nganhi kanato. Kahinumdum mo, ayaw og shine aron ka makita sa uban. Ayaw og sidlak aron ka makita sa uban, kundili sidlak o siga danag aron makita si Kristo diha sa imong kinabuhi. O kana siya mahitabo lamang kung ikaw nagkinabuhi diha sa gugma o kung ikaw may gugma diha sa imong responsibilidad. Na makita nila ba nga tinuod gyud ni nga Kristohanon ning tawhanan ni. Makita nila si Kristo diha sa imong kinabuhi because you are responsible. Responsable ka sa tanan ng mga trabahoon nga gipatrabaho sa imo. Pero kung imo nang yama-yamaon sa pagtrabaho, dili nila makita si Kristo diha sa imong kinabuhi. God's love has reached its goal. It is made perfect in us. Kung may tag perfect, ano sabi pasabot ana? Wala na kay pangitaon pa. Perfect. Ipakita na sa Ginoo sa tua, gihimo na sa Ginoo sa tua ang iyang perfect nga gugma. Love, yung pa the love or should be the identifying mark of a believer. So daw ang gugma? Ang gugma mao ang ilhanan o marka sa usa ka magtotoo.
na kung tinuod ka nga magtotoo, isa nga marka nga dapat makita sa imuha is love. Kung wala ka ani nga marka, posible wala si Kristo sa imong kinabuhi. Kung wala ka ani nga marka. Nga kung mga lagad ta sa Ginoo, ipakita nato nga love nato ang pagpangalagad sa Ginoo. Love nato ang buluhaton. Drummer ka man, guitarist ka man, singer ka man, keyboardist ka man, bass man ka o bassist man ka, o magtutudlo ka sa Sunday school, magwawali, o mensahero dito as dalan, ipakita nimo nga love nimo ang maong trabaho. Kay isa ni siya sa marka nga ikaw usa ka tinuod nga Kristohanon. Isa ni siya ka marka nga mailhan ka nga ikaw tinuod na Kristohanon. Ingon pa, the identifying mark of a believer, for a believer has been filled up with such an abundant supply of the love of God that he or she cannot help but overflow and share this love with others. Pag mapuno ka sa gugma, kini mo awas diha kanimo. Og dili ka kapugngan nga dili ni mapakita ngadto sa uban ng mga tao. Ha? Nay mga Kristohanon nga akong nailhan nga murag wa gi gugma kay dili diri sa inyo ha. Kung dili sa uban ba mga Kristohanon, mga tao makita nako na Kristohanon, di man managad. Ha? Magkusmod mang naong mura man og wa mas mo kasi natin ni sa gugma sa Ginoo. Ha? Mura magdatugan sa kalibutan. Ano ang kay Kristohanon kay pakita nimo na ikaw is kanang friendly sa tanan, approachable, kanang matinagdanon sa tanan. Pero kung dili ka nagatagad magtay, murag wa suro ka kasi natin sa gugma sa Ginoo. Kay kun na feel nimo og napuno ka sa gugma sa Ginoo, moawas man ni siya. Og kay moawas man siya, di na nimo kapugngan nga di gid mo ni ihatag adto sa uban or ipakita adto sa uban. Kana bitong nakay baso, puno ni mong soft drinks. Ha? Pag moawas na siya, may mga nga, puno na, ibutang dito sa imo ha. O, yan na. Okay, maglisod na kag inom, kaya puno nagmaayon, awas na. So, ihatag nimo sa uban. So, ipaambit nimo sa uban. So, kung inana imong kinabuhi, puno ka sa gugma, dili kalikayan, na di nimo ipakita sa uban. Ipaambit nga sa uban. Para po makita si Kristo, diya sa imong kinabuhi. Isa na siya sa marka nga ikaw usa ka tinuod na believer ni Kristo. Gangin ako ang tanan sa pagtindog. Ayaw og sulti nga dili nimo mahimo. Tungod kay walay trabahoon nga dili kaya buhaton. Buhata kini diha sa gugma. Kung tagaan ka man og buluhaton, unsa man isa nga buluhaton, do it with love. So, unsaon aron nga mabuhat nimo ang tanan diha sa gugma? First, you should anchor yourself in the love of God. Second, always earnestly pursue love. And third, recognize your responsibility to make God's love tangible. Now, let all that you do be done with love. Means that God's unconditional love abides in us through our relationship with Jesus Christ. God's love overcome the indispensable force and driving motivation behind everything we do. So no matter where we are and who we are, we are compelled by love, cultivating by love, pursuing love, and demonstrating love. So walay dili mahimo. Basta buhaton lang nato diha sa gugma. Let us pray. Amahan namo nga langit nun. Salamat gayud Ginoo sa imong mensahe kanamo ning taknaa sa kabuntagon. Salamat Lord sa pag-remind nimo kanamo na makaya dahil namo buhaton ang tanan pinaagi sa imong gugma. Lord, tudloy mi Ginoo nga maangkor, makaangkla ang amo ang paghigugma diha kanimo Ginoo para higugmaon usab namo ang mga buluhaton na imong gihimo ngani kanamo. O tabangan usab nimo kami na iporso ang imong gugma sa kanunay ug sa matag higayon. Ug
ug tabangan usab nimo kami na ma-recognize namo among responsibilidad, Ginoo. Na ami mga responsibilidad. I pray, Lord, na mailagid namo kini nga responsibilidad uban sa imong gugma, Ginoo. Tabangan nimong matag usa kanamo, Ginoo, na mabuhat namo ang tanan diha sa gugma. As we go home today, ubanan nimo kami, panalipdan, ilayo nimo kami sa makatalagman, sa mga kadautan, labi na sa mga dautang elemento, ug panalipdan gid nimo among kinabuhi sa tibuok simana, Ginoo. Antun sa sunod higayon na mag-uban usab mi sa usag-usa nga intak ug malipayon, malinawon ang among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ako ang kinasalig, kinatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Hinaot ang gugma sa atong Ginoong Kristo, ang pakikambit ug ang kalinaw, makikuban kanato hangtod sa walay katapusan. Amen. 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 Maayong buntag sa tanan ug God bless sa tanan.